হাই মিত্রগণ, আমি গায়ত্রী। আমি এই ওঙ্কার অক্ষরটিকে ক্লে দিয়ে গণেশ রূপ দিলাম। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন আর নতুন কিছু করার আগ্রহ বাড়াবেন। দেখুন আর শুনুন গণেশ বন্দনা। दैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব।